Okay, good morning, friends. We are from Group 12 and we will explain you about Unit 13. And before that, let me introduce ourselves. My name is Christian Arta Brutobing and my partner is Nurma Manurung. And we will explain you about word choice. Before we exit to problem, I will explain you about definition of the error word choice. A word choice error is one in which the wrong word has been used in a sentence. Jadi, word choice ini in bahasa adalah kesalahan pemilihan kata di mana kata yang salah digunakan dalam kalimat. Word choice ini sebenarnya dia simple banget pembahasannya karena dia cuman kayak membahas pemilihan kata yang salah dalam sebuah kalimat. Seharusnya ini tapi kita tulisnya ini. Jadi kita itu bisa lihat di kamus juga karena ini memang sangat simple pembahasannya. Kita langsung masuk aja ke problem 1. A wrong word has been used in a sentence. Incorrect. The essay we just read is an exception from a longer work. Correct. The essay we just read is an excerpt from a longer work. Self-help strategy. If you are unsure about the word you have chosen, you will want to look it up in a SL dictionary. Preferably one that gives example sentence showing how the word is used. In bahasa di sini, incorrectnya, esai yang baru saja kita baca adalah pengecualian dari karya yang lebih panjang. Correctnya, in bahasa, esai yang baru saja kita baca adalah kutipan dari karya yang lebih panjang. Exception di situ itu artinya pengecualian, excerpt kutipan. Kenapa dia salah exception? Pengecualian. Karena di sini problem 1 ini kata yang salah telah digunakan dalam kalimat. Itu maksudnya problem 1. Dia seharusnya kutipan tapi kita buat pengecualian. Sebenarnya maknanya sama tapi dia konotasinya itu berbeda arahnya. Esai yang baru saja kita baca adalah pengecualian dari karya yang lebih panjang. Pengecualian dari karya yang lebih panjang. Maksud dia itu sebenarnya mau menulis kutipan, mengambil kutipan dari karya yang panjang. Dikutip cuman jadikan lebih pendek. Ini maksud dari kalimatnya. Tapi di situ dia memasukkan pengecualian. Jadi itu incorrect. Karena pemilihan katanya yang salah. Sebenarnya ini lebih ke kitanya. Kita ini mau milih kata apa saat kita membuat sebuah kalimat. If we use the wrong word in a sentence, it will change the meaning of a sentence. Jika kita menggunakan kata yang salah dalam sebuah kalimat, maka akan mengubah arti dari kalimat itu. Karena di word choice ini dia tidak perlu kata-kata yang bertele-tele. Kalau misalkan kita memang mau menulis kutipan, maka langsung ke spesifiknya kutipan, bukan pengecualian. Self-help strateginya. Di situ in bahasa, kalau misalkan kita kurang yakin tentang kata yang mau kita pilih dalam kalimat itu, kita bisa melihatnya di ESL dictionary. Di kamus ESL. Dia juga self-help strateginya seperti itu. Jadi kalau kita kurang yakin, kita bisa lihat di ESL dictionary. Karena memang word choice ini sebenarnya dia simple banget. Kalau misalkan kita nggak yakin sama kata yang mau kita tulis, kita bisa lihat dulu sebelum menulisnya. Dia itu maknanya kemana dan lebih cocoknya sama apa. Karena memang problem 1 ini cuma pemilihan katanya aja yang salah. Problemnya, kalau misalkan kebanyakan orang menulis kalimat itu, dia pemilihan katanya banyak yang salah karena ini. Next, problem 2. Problem 2, a wrong preposition has been used. Incorrect, my brother lives in Anderson Street. Correct, my brother lives on Anderson Street. Self-help strategy. Because the rules of our preposition use are very limited, you may frequently have to ask a native speaker for help. However, since some rules do exist, it is a good idea not only to learn the rules below, but also to read about preposition used in SL grammar text. You can also improve your control of prepositions by noticing them when you read and listening for them when people speak.
In bahasa, problem to ini penggunaan preposisi yang salah. Problem to ini. Incorrect di sini in bahasa, saudara saya tinggal di Jalan Anderson. Correctnya, saudara saya tinggal di Jalan Anderson. Memang sama aja artinya in sama on ini, tapi lebih tepatnya adalah on. Karena kenapa? Why not in? Why on? Because di sini ada guidelines for use preposition. Kita bisa lihat di buku kita, di situ ada panduan untuk menggunakan preposisi. Jadi itu udah ada ketentuannya. Untuk jalan dia menggunakan preposisi apa, untuk waktu dia menggunakan apa, untuk kota dia menggunakan apa, alamat apa, hari menggunakan apa. Kita bisa di situ preposition time. In di time dia digunakan untuk keterangan bulan dan tahun. Example, in February, in 1993, for year and month. On di time digunakan untuk day of the week or date. Example untuk on Monday, on June. At digunakan untuk specific time of day. Example at EM, like that. Jadi so ini semua itu udah ada ketentuannya. Kita nggak bisa asal masukkan word in a sentence. A preposition in a sentence. If you use wrong preposition, it will be wrong because itu memang bukan seharusnya preposisi yang digunakannya. Jadi kalau misalkan kalian kurang yakin atau kurang mengerti untuk menggunakan preposisi ini, kita bisa lihat panduannya di buku karena di situ ada panduannya lengkap. Dan memang untuk membuat kalimat ini kita juga harus menghafal apa sih preposisi yang seharusnya di dalam sebuah kalimat. Jadi kalau misalkan self-help strateginya itu, you can also improve your control of preposition by noticing them when you read and listening for them when people speak. Jadi di sini kita bisa juga kalau dengarkan orang ngomong, native speaker, or we can ask a native speaker for help untuk preposition ini. Jadi dia cuman simple kayak gitu aja. Di sini cuman kayak cara meletakkan preposisi dalam sebuah kalimat, menggunakan preposisi dalam sebuah kalimat. Jadi kalau misalkan preposisinya salah, ya kalimat itu pasti salah, walaupun sebenarnya artinya sama. Okay, that's enough for me. And next problem will be continue with my friends Nurma Manurung. Okay, thank you for my partner, Christiani Arta Borutobing. Now I will continue. Problem 3. An incorrect preposition has been used following an adjective or a noun. Example, incorrect. I sometimes feel uncomfortable in speaking up in class. Correct. I sometimes feel uncomfortable about speaking up in class. Why here incorrect? Because the word uncomfortable is adjective. We know a preposition in usually used to explain about time, place, position. But here we can see this is the word adjective. So this is incorrect. We must use preposition about because this is the adjective. And then self-help strategy, you can solve many of these problems by looking up the adjective or noun in a ESL dictionary. Kita bisa lihat dulu dia kata sifat atau kata kerja dalam kamus. Next, problem 4.
A word has been used that does not exist in English. Kata yang digunakan tidak ada dalam bahasa Inggris. Example, incorrect. The article was fairly easy to read and comprehend it. Correct. The article was fairly easy to read and comprehend. Why here incorrect? Because the word comprehensive this is not not found in English. This is this word mm, does not exist in English. But the word comprehends we can find in English or comprehended. But the word comprehensive does not exist in English. Self-help strategy, you can avoid many of these error by looking up the word in a dictionary. Some like problem 3, we can see in dictionary apakah kata itu ada dalam kamus atau tidak. Okay, next problem 5. A verb has been used that does not fit the subject or predicate. Kata kerja yang digunakan tidak sesuai dengan subjek atau predikat. Like example, incorrect, Reiko's mother suffered a strangle to balance work and family. We can see here, a strangle cannot be separate. Ini tidak sesuai. Dia seorang pejuang tapi menderita gitu kan. Jadi, correct, Reiko's mother suffered when changing to balance work and family. Kita bisa lihat, we can see the second example. Problem 5. The first example, reading collaboration in offending others' mind to a better understanding of the lives of the people around him. Reading cannot collaboration, but the simple word is reading help Andre better understand the life of the problem around him. And then self-help strategy to avoid predication errors, you need to make sure that the subject or predicate and the verb you have chosen can do the action required by the subject or predicate or rewrite the whole sentence. Kita bisa menyesuaikan kata-kata yang mau kita gunakan untuk subjek atau predikat. Okay, I think just enough from our group. For our mistake, we say sorry, and for your attention we say thank you so much and good morning.